صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے قتل پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اویسی نے الزام عائد کیا کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے رمضان کے مقدس مہینے میں ایران پر مشترکہ حملہ کیا۔ انہوں نے اس کارروائی کو غیر اخلاقی اور غیر قانونی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس حملے میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اویسی نے کہا کہ اگر جنیوا معاہدے پر عمل کیا جاتا تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ انہوں نے شیعہ برادری سے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا اور امید ظاہر کی کہ مرکزی حکومت بھی اس واقعے کی مذمت کرے گی اور خطے میں امن کے قیام کے لیے مؤثر کردار ادا کرے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے اور بنیامین نیتن یاہو نے رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں راتوں میں، ایسے مبارک مہینے میں انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا ہے اور یہ بھی نہیں سمجھا کہ مبارک مہینہ رمضان کا ہے، مگر خیر وہ تو انسانیت کو نہیں ماننے والے ہیں بنیامین نیتن یاہو، اور جو حملہ ہوا ایران کے اوپر ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور خاص طور سے جب جنیوا میں بات چیت کے ذریعے سے ایک بریک تھرو ہوا تھا اور ہو سکتا تھا کہ اگر وہ بات چیت کو مان لیتے تو جتنے نیوکلیئر سٹاک پائلز تھے ایران کے پاس وہ شاید استعمال نہیں ہوتے، مگر اب انہوں نے مل کر ایران پر حملہ کیا جس کی وجہ سے 200 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور لڑکیوں کے اسکول میں 108 جو بچیاں اسکول میں پڑھتے ہیں ان کی موت ہو گئی۔ آیت اللہ خامنئی کی موت ہوئی ہے اور میں اس کو امورل اور ان لافل ایکٹ مانتا ہوں آیت اللہ خامنئی کی موت کو، اور میری طرف سے، ہماری پارٹی کی طرف سے نہ صرف ان کے شیعہ ورلڈ کو بلکہ پورے لوگوں کو جو ان کو اپنا رہبر مانتے تھے، شیعہ قوم ان کو اپنا رہبر مانتی تھی، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے اور بھارت سرکار کو اس میں اپنا رول نبھانے کی ضرورت ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ موجودہ بی جے پی کی سرکار آیت اللہ خامنئی کی موت کو کنڈیم کرے گی، اس جنگ کو رکانے کی پوری کوشش کرے گی، کیونکہ یاد رکھیے کہ 10 ملین کے قریب بھارت کے ناگرک گلف کنٹریز میں کام کرتے ہیں، اور ابھی اطلاع آئی کہ عمان کے پورٹ پر شاید ہمارے ایک انڈین ورکر کی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت، اگر یہ جنگ نہیں رکے گی تو پھر یہ بہت آگے بڑھے گی، یہ ٹرموائل ہوگا پورے علاقے میں، اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ کئی بھارت کے لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور وہ ٹریول ایجنٹ کے ذریعے جاتے، پیسے دیتے 2 دن مکے میں یا 3 دن مدینے میں، اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہاں پہ فلائٹ ہی نہیں اڑ رہی ہے وہاں پہ، تو کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک اپنے پڑوسیوں کو چین سے جینے نہیں دے رہے۔ حیدرآباد شہر کے علاقے پرانی حویلی کے قریب ایک احتجاجی اجتماع منعقد کیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی ہلاکت کی خبروں کے بعد یہ اجلاس رکھے گئے۔ شیعہ، سنی اور پنجابی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد اجتماع میں شریک ہوئی۔ مقررین نے خامنئی کو ایک عظیم رہنما اور سچا مسلمان قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنے موقف پر ثابت قدم رہے۔ ایک مقرر نے انہیں جرأت اور استقامت کی علامت قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شہادت کو حوصلے کے ساتھ قبول کیا۔ سبھی شرکاء اس موقع پر غم مناتے دیکھے گئے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے مختلف علاقوں میں تہران میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی کو نشانہ بنائے جانے کی خبروں کے بعد احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مرد و خواتین کی بڑی تعداد سڑکوں پر جمع دیکھی گئی اور ہاتھوں میں سپریم لیڈر کی تصاویر اٹھا کر اظہار یکجہتی کر رہے تھے۔ مظاہرین نے نعرے بازی بھی کی اور حالات پر تشویش کا اظہار کیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس نے صورتحال پر کڑی نظر رکھی ہے۔ حکام کے مطابق اب تک کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی ہے اور امن و امان برقرار ہے۔
शहीद होते, निफाक ना होता तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत नहीं होती। आज भी है तो निफाक की वजह से। तो ये शहादतें हमारे लिए इबरत है, दर्द है कि देखो खामनेई साहब इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन उनके गैर मुसलमानों को असियत देना, सिर्फ एक आजादी, एक अमन से, एक सुकून से जिंदगी गुजारने का वो दर्द है। आज़ीज़ान मोहतरम, हाथों के मैं अमामा पहना, आज उन्हीं के हाथ की अंगूठी मेरे हाथ में। ये सिर्फ नहीं है, ये तो आसान है, उनकी तालीमात है सबसे बड़ी। आज वो कहते रहे देखो आलम इस्लाम अगर मुस्तैद हो जाए तो फिलिस्तीन कभी भी आजाद हो जाता। आलम इस्लाम अगर मुस्तैद नहीं हुए, अभी भी बस हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि मुसलमानों में। और ओवैसी ने ईरान पर होने वाले हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि न सिर्फ इसराइल बल्कि पाकिस्तान भी अपने पड़ोसी मुल्कों को अमन से रहने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने उन ममालिक को अपने अपने खित्तों में जारहियत और बेचैनी फैलाने वाली कुव्वतें करार दिया है। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है और जो इसराइल है, ये दोनों मुल्क अपने पड़ोसियों को चैन से जीने नहीं दे रहे। अफगानिस्तान में हमला और फिर इसराइल जो है बार बार जून में ईरान पे हमला किया, और इसराइल बेंयामिन नेतन्याहू ने 70,000 से ज्यादा फलस्तीनियों का जेनोसाइड किया। ये जेनोसाइडल रजीम है। अगर ये जंग नहीं रुकेगी, जो एक इलीगल है और कोई खतरा नहीं था किसी को, सिर्फ दबाना चाह रहे थे और जुल्म कर रहे हैं इस तरह वहां पर हमला करके, और इसके जो नताइज निकलेंगे वो बुरे निकलने वाले हैं। हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये खत्म होने वाली नहीं। अगर ट्रंप और नेतन्याहू समझ रहे हैं कि रजीम चेंज होगा ईरान में, मैं नहीं समझता कि रजीम चेंज होने जाए। डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तालीमी निजाम के खिलाफ साजिश का उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। इन्होंने बताया कि चंद रोज कबल एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन ए मुरली ने वजीर आला को नई तालीमी पॉलिसी पर रिपोर्ट पेश की, जिसमें असातिज़ा के वक़ार को ठेस पहुंचाने और गुरुकुल स्कूल्स को खत्म करने जैसी तजावीज़ शामिल है। प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर दोबारा KCR की क़ियादत में हुकूमत कायम हुई तो इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि BRS दौर में कायम करदा गुरुकुल डिग्री कॉलेजेस ने नुमाया नताइज दिए हैं और उन्हें खत्म करने की तजवीज़ नाकाबिल कबूल है। మీరు ఏమన్నారు, గురుకుల పాఠశాలను గ్రాడ్యువల్గా తీసేయాలి, నైబర్హుడ్ స్కూల్స్ పెట్టాలయ్యా. నైబర్హుడ్ స్కూల్స్ 1950s నుంచి నడుస్తూనే ఉన్నాయి. నైబర్హుడ్ స్కూల్స్, ఈ నైబర్హుడ్ స్కూల్స్లో రాను రాను వీటి పాలన లేకపోతే వీటి నిర్వహణ కష్టంగా ఉంది, పిల్లల జీవితాలు నాశనం అవుతున్నాయని 1971 సంవత్సరంలో దివంగత PV నరసింహారావు గారు గురుకుల పాఠశాలను తీసుకొచ్చారు. ఈ గురుకుల పాఠశాలలు తల్లిదండ్రుల నుంచి బలవంతంగా ఎత్తుకొచ్చి జైలు పడేసినట్టు పడేసే పాఠశాల కాదు మురళి గారు. మీరు దయచేసి గుర్తించండి, ఈ గురుకుల పాఠశాలలు రూరల్, టాలెంటెడ్ బట్ పూర్ ఈ పిల్లలందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టి చదివిస్తున్నారు. అట్లనే ప్రైవేట్ పాఠశాల, ప్రభుత్వ పాఠశాలను అన్ఎయిడెడ్ పాఠశాలను పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేయలేదు కదా. అయినా ఈ పాఠశాలన్నీ కూడా మీరు తీసేమంటే మీరు ఏం సంకేతం ఇస్తున్నారు? అంటే ఇప్పుడు చదువుతున్న లక్షలాది మంది విద్యార్థులందరూ కూడా మళ్ళీ రోడ్ల మీద పడాలనా, లేకపోతే మరి లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టి మళ్ళీ ప్రైవేట్ పాఠశాలకు అప్పులు చేసి పుస్తకాలు తాకట్టు పెట్టి మళ్ళీ ఆ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదివించాలని మీరు చెప్తున్నారా? దాని మీద మీరే సమాధానం చెప్పాలి. అంటే KCR గారి ఆనవాళ్ళు తీసేయాలన్న కసితో, అక్కసుతో మీరు ఈ రికమెండేషన్స్ అన్ని ఇచ్చిస్తున్నారని చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతున్నది. KTR ने मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों की हिमायत में मार्च किया। 3.5 किलोमीटर तवील इस मार्च को मूसा डंडी मार्च का नाम दिया गया था और इस एहतजाजी मार्च के दौरान उन्होंने रियासती हुकूमत पर बुलडोजर राज का इल्जाम आयद किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज से आम लोग मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि भारत राष्ट्र समिति के दौरे हुकूमत में मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए एक भी मकान मुनहदिम नहीं किया गया था, और साथ ही KTR ने सवाल उठाया कि क्या तरक्याती काम आवाम को बेघर करके ही मुमकिन है। KT रामाराव ने मुतासरा खानदानों को कानूनी मदद फराहम करने और हर मरहले में उनके साथ खड़े रहने का यकीन दिलाया। इन्होंने कहा कि तरक्की होनी चाहिए लेकिन तबाही की कीमत पर नहीं।
केटीआर ने मूसा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट से मुतासरा खानदानों से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत तरक्की के नाम पर हजारों मकानात मिस्मार कर रही है, जबकि बीआरएस दौर में एक भी घर गिराए बगैर 5 किलोमीटर तक मूसा की तज़यीन की गई थी। केटीआर ने कहा कि 16,000 करोड़ रुपए में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर अब 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की जा रही है, जो अवामी मफाद के खिलाफ है। గండిపేటలో నీళ్లు రావాలి, గోదావరి నీళ్లు. ఎందుకంటే ఫ్రెష్ వాటర్ ఇంజెక్ట్ చేయాలి మూసీలో కంటే గండిపేటలో చేయాలి. ఆ గండిపేటలో నీళ్లు తేవడానికి గోదావరి నుంచి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా నీళ్లు తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ నెత్తి మీద కుండ పెట్టినట్టు కొండపోచమ్మ సాగర్ అని ఉంటుంది ఒక రిజర్వాయర్, 15 టీఎంసీ రిజర్వాయర్. 15 టీఎంసీ అంటే మీకు ఐడియా కోసం చెప్తున్నా. హుసేన్ సాగర్ ఇస్ 1 టీఎంసీ అంటే 15 హుసేన్ సాగర్లతో సమానం. అలాంటి రిజర్వాయర్ హైదరాబాద్ నెత్తి మీద కుండ పెట్టినట్టు. హైదరాబాద్ ఇప్పుడు మనం ఉన్న ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో వేర్ 535 మీటర్స్ అబవ్ సీ లెవెల్, బట్ కొండపోచమ్మ సాగర్ ఇస్ అట్ 620 మీటర్స్. అంటే బై గ్రావిటీ అక్కడ నుంచి నీళ్లు గండిపేటలోకి వస్తాయి. అది కూడా మేమే చేశాం. ఇప్పుడు ఈయన చేయాల్సిందల్లా ఏంటంటే కొండపోచమ్మ సాగర్ నుంచి గండిపేటలోకి 1100 కోట్ల రూపాయలతో నీళ్లు తెస్తే చాలు. ఈ మహానుభావుడు చేసే పని ఏమీ లేదు. బ్రిడ్జెస్ మొత్తం మేమే అప్పుడు శాంక్షన్ చేశాం. మూసీ మీద 15 బ్రిడ్జెస్ మంజూరు చేశాం. ఆ బ్రిడ్జ్ కింద 545 crores తో బ్రిడ్జెస్ కూడా మంజూరు చేశాం. ఆ బ్రిడ్జ్ కింద చెక్ డ్యాములు కడితే, ఎందుకంటే మూసీ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్ కి చూస్తే మీరు అంటే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి ఈ ఓఆర్ఆర్ నుంచి ఆ ఓఆర్ఆర్ వరకు చూస్తే వెస్టర్న్ పార్ట్ ఓఆర్ఆర్ మంచిర్యాల నుంచి కింది దాకా చూస్తే గట్కేశ్వర్ దగ్గర చూస్తే మూసీ 84 మీటర్స్ కిందికి జారుతుంది. న్యాచురల్ గ్రేడియంట్ ఇస్ 84 మీటర్స్. అంటే పర్ ఎవ్రీ కిలోమీటర్ మూసీ 1.5 మీటర్స్ కిందికి జారుకుంటూ పోతుంది. సో మూసీలో నీళ్లు నిలవవు. ఒక వర్షం చుక్క పడితే నీళ్లు కిందికి జారిపోతాయి. అందుకే మేమేమనుకున్నాం, బ్రిడ్జెస్ కట్టాలి, బ్రిడ్జ్ కింద 15 బ్రిడ్జ్లు ఉంటే ఆ బ్రిడ్జ్ కింద చెక్ డ్యామ్ కట్టాలి, కట్టి గోదావరి నీళ్లు తేవాలి. నీళ్లు తెచ్చి ఆ నీళ్లను మూసీలోకి వదిలితే ఈ సివరేజ్ వాటర్, ట్రీటెడ్ వాటర్ కిందికి పోతుంది. మనం ఆ గోదావరి నీళ్లతో మంచి క్లీన్ వాటర్ ని హైదరాబాద్ ప్రజలకు అందించాలి. ఇది